शुभ सकाळ सांग मैंने बर्तमान आम बसी इच्छा है भोजी करने आम ए बाहर मार्केट जीवु सब किना किणी करके आनिले भोजी हम तापर देखा कौन हो आम ए बाहर बर्तमान 8 किलोमीटर सफर पर आम आसी पहुँची जाइलु डेलांगा हाट बजार छतु किणापी एठू छतु किणी सारी आम बाहरी जीव परिया मार्केट आम आसी पहुँची जाइलु परिया मार्केट रे सालड पे किछि परिया किणापी कम दाम रे परिया किणी आम मन हो जाइतिला खुशी बारी चलतु जीवा भोजी स्थान को आउ डेरी न करी परिया किणी सारी आम आसी पहुँची जाइलु भोजी करिया स्थान रे आमर एठी सब पिला प्रस्तुति कर देइथिले भिडियोटी की शेष पर्यंत देखंतु एवं बनभोजीर मजा नि जेहेतु जंगल भितर रोषे चलता तो पानीर व्यवस्था किसी नथिला पिला माने आमर गाँ भितर पानी नहीं आसछंती देखंतु बर्तमान आमर सब कार्यक्रम चली बन रे भोजी कर खाइबार मजा अलग देखो चली बर्तमान तापर देखा आगू कौन हो सब प्रोसेसिंग चली बर्तमान आमर चुली लगे आरंभ हो गलानी तापर टपटा बसिबो बर्तमान आमर टप बसिला पानी बसिला भात पे पानी गरम हेले चाउल टी पड़ो देखु आमर पानी फुटिक रेडी है चाउल पड़ो चाउल भी धुआ पात्र थिला सेपटे भात बसी सारी एपटे पिला माने तांकर छतु छड़िया कार्यक्रम चलैचंती भात होइलानी आउ केवल छतु तरकारी अपेक्षा बर्तमान आमर छतु पे आलू कटा चली कटा हो सारा पर धुआ हो छतुरे पड़ो एपटे रसुण छड़ाऊँ देखु रसुण छड़िया है छेचा हम आमर देसी स्टाइल रे कराहब बर्तमान आमर टपटा गरम हो गलानी छतु छाणिया तेल पकेबा छतु भजा चलुची अधा अधी हो गलानी पानी टिके मरीगले बर्तमान छतु को छाणीदेवा तापर तेल पकईकी कषिया आरंभ करिया बर्तमान आमर छतु हो गलानी काढ़ीदेवा गरम हो गलानी गोटा मसला पकईदेवा तापर पियाज पकईदेवा
ପକେଇଦବା। ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦବା, ତାକୁ ଟିକେ ଘାଟିକି ତାପରେ ଛତୁ ପକେଇବା। ଆଳୁ ପଡିବ, ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପକେଇଦବା କଷିବା ପାଇଁ। ଛତୁ ପକାଇବା ସରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କଳା ମେଘିଆ ବର୍ଷା। ହଠାତ୍ କହୁ କହୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବହୁତ ଜୋରରେ, କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଆମେ ଆଣିଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଛ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜି ଯାଇଛୁ ବର୍ଷାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ମଧ୍ୟ ଆମର ଅରୁଆ ବି ରେଡ଼ି, ତା ସହିତ ଛତୁ ବି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାଡ଼ କଟା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଖାଇବୁ, ଦେନ୍ ଆମେ କଥା ହେବା। ତରକାରୀ ଯେତିକି ଅଛି 10 ଜଣ ଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ଷାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷାରେ। ଭୋଜିଟି ସରିଯାଇଛି ଭଲରେ ଭଲରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଜମାରୁ ଭୁଲିବୁନି। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।